25,000 नौकरी, एक बड़ा सपना जो अब सिर्फ एक धोखा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। बंगाल एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। आज हर उस घर में अफसोस है जहां किसी ने नौकरी का ख्वाब देखा था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है ये भर्ती भ्रष्टाचार से भरी थी। पिछली सरकार के दौरान जो भर्तियां हुई वो फ्रॉड थी। कोर्ट का कहना है ये टाइटन बियॉन्ड रिजोल्यूशन है और इन्हें वापस लेना होगा। वहीं कई कैंडिडेट्स का ये कहना है कि हमने मेहनत की थी पर सिस्टम ने हमें धोखा दे दिया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया था पर अब उनके सपने भी बिखर गए हैं। बता दें आपको कि सीबीआई की जांच में ये साफ हो गया है कि एसएससी ने जानबूझकर ओएमआर शीट्स डिस्ट्रॉय की। स्कैनिंग का काम एक प्राइवेट कंपनी को दिया और नए तरीके से फ्रॉड किया गया। वहीं अब फैसला ये है कि 25,000 शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ की नौकरियां खत्म हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग गलत तरीके से भर्ती हुए उन्हें सैलरी भी वापस करनी होगी। एक दूसरे कैंडिडेट ने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं थी पर मुझे निकाल दिया गया है। ये फैसला सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं है, ये एक मिसाल है कि भ्रष्टाचार का अंजाम क्या हो सकता है। इलेक्शन सीजन में आया ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ममता बनर्जी सरकार के लिए एक बड़ा झटका बन सकता है। अब सवाल यह है जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनका क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए सिलेक्शन 3 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। वहीं एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का ये कहना है कि हम इंश्योर करेंगे कि नए रिक्रूटमेंट्स ट्रांसपेरेंट और फेयर हो और उसमें कोई भी धांधली ना हो। एक नए सिस्टम की जरूरत है, एक ऐसे सिस्टम की जो सपने देखने वालों का हक ना छीने। ये सिर्फ एक स्कैम की कहानी नहीं, ये पूरी पीढ़ी के सपनों का सवाल है। আদালতের রায়ের পরে পশ্চিমবঙ্গে যে অরাজক অবস্থা তৈরি হবে, কতগুলো পরিবার চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে, তার জন্য দায়ী কে? দায়ী তৃণমূল কংগ্রেসের লোভ, দায়ী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাতিষ্ঠানিক লুট, দায়ী তৃণমূল কংগ্রেসের এই চাকরি বিক্রির প্রক্রিয়া। আমরা প্রথম থেকেই বলছি যারা অযোগ্য তাদের চাকরি যাক, কিন্তু যারা যোগ্য এর মধ্যেও তো আছেন যাদের মেধার উপরে ভিত্তি করে চাকরি পেয়েছিল, কিন্তু এদের পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে তারা যে পরিস্থিতির শিকার হয়ে গেল, তাদের চাকরি যেন থাকে তার জন্য কোনো না কোনো ব্যবস্থা নিতে হবে। আজকে এই পরিস্থিতি তৈরি হলো পশ্চিমবঙ্গে, গোটা স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেল শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য। এটা খুবই অস্বস্তির ব্যাপার যে পশ্চিমবাংলায় 16 সালের এসএসসির নিয়োজিত প্রায় 26,000 চাকরি বাতিল হলো। সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করল। হাইকোর্ট এই অর্ডার দিয়েছিল এবং হাইকোর্ট যা বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট তাকে কার্যত মান্যতা দিয়ে বলল যে এটা এমন ধরনের অপরাধ হয়েছে, দুর্নীতি এত ভয়াবহ এবং গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়াকে যেভাবে কলুষিত করা হয়েছে এটা রিপেয়ার করার মতন কোনো সুযোগ নেই। 1 বছর সময় পেয়েছিল আমাদের রাজ্যের সরকার যে কারা যোগ্য কারা যোগ্য না তা স্পষ্ট করবে। 1 বছর লেগে গেল, সরকার যোগ্য অযোগ্য স্পষ্ট করতে পারল না। কত টাকা খেয়েছে, হাজার হাজার ছেলেমেয়ের জীবন ধ্বংস করছে। কেন? কিছু অযোগ্য অপদার্থ যাদের টাকা নিয়ে চাকরিতে ঢুকিয়েছে রাজ্য সরকার এবং শাসক দল, তাদেরকে রক্ষা করার জন্য যারা যোগ্য তাদেরকে খারিজ করতে হলো। সরকার দাঁড়ালো অযোগ্যদের পাশে, সরকার যোগ্যদের পাশে দাঁড়ালো না, অযোগ্যদের বাতিল করার মনোভাব নিল না। সরকারের অপদার্থতা, তার জন্য এই সমস্ত চাকরি প্রার্থীরা, চাকরিজীবীরা কার্যত তারা বাতিল হয়ে গেল। 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 তাদের খারিজ করাটা উচিত ছিল। সরকার করলো না বলে আজকে সুপ্রিম কোর্টে আমাদের রাজ্যের মুখ খুলল। শুধু না, আমাদের ছেলে মেয়েগুলো তাদের কী হবে, তাদের টাকা ফেরত দিতে বলেছে, তাদের টাকা ফেরত দিতে বলেছে। যে সরকারের অপদার্থতায় এবং যে সরকারের দুর্নীতির ভয়াবহতায় কার্যত যোগ্য ছেলে মেয়েদের চাকরিও চলে গেল, তাদের কার্যত বার করে দেওয়া হলো। লাথি মেরে এই সরকারকে বাতিল করা উচিত।